тамошобинони муҳтарам будем ва туҳфа гузошта будем. 50,000 рубл як қуръони ручкаи нуқрагӣ, рангаш нуқра, як қуръони ручкаи оддӣ буд. хоб боз 10,000 дига бо дар туҳфа гузоштем. яъне ҳамагӣ мешавад 50,000 рубл барои касе ки номаш якум мебарояд, дуюм 10,000 рубл, сеюм қуръони ручкаи рангаш нуқра, чорум қуръони ручкае ки оддия, яъне қуръонои ручка ки ҳар ҷода ҳастад. иншоалло таоло ки ин зубнои паста харида шидаанд, инҳоро фурӯхтем. боқӣ мондааст инамин духиҳо. ина баъзе духиҳое ки 1700анд. бӯи духӣ 4-5 рӯз места, 50 миллиграмм, яъне ки гарантӣ дора. истеҳсол Дубайай. баъд духӣ дорем аз ин намуд духияй. ин духӣ рӯғанияй ва инам дар ҷасад карда мешавад, яъне дар бадан истифода мешавад. инам буш агар нашӯи бушам хел места. хоб дигар доруҳо ҳастанд, капсулаҳо ҳастанд, капсулаи қисилҳиндӣ. дар инҷа 110 дона дора. хоб инаш 160 дона дора. мо ҳамаи ҳамин доруҳоро ҳамаша 500 рубли гуфтем. ҳамаи ҳамин доруҳоро 500 рубли дастафка аз моа. дар инҷа ҳастанд ки ино қиматанд, ино 700анд, иноро 500 мондем, барое ки боқӣ мондааст. ин 160, инам 500 гуфтем, 110 дора, инам 500 гуфтем. инҷо ширкатош фарқ мекунанд. хоб боз дору дорем, дору барои сулфа, барои хуфа задан дорем. ҳамаи ҳамин доруҳо 500 рублианд. атрҳо 1700, 2000, баъд атрҳои 535 миллиграмм. барои мо бародарои азиз, иншоаллоҳ таоло ки агар харидор ҳасте, иншоаллоҳ марҳамат, худо хоҳад насибтон мебинем чӣ мешавад. барои риш бародар нест ягонта. Не, ростӣ надорем хеле. мо ҳамин чизоро харидорӣ карда будем. як қисмати ҳамин яъне зоитӣ кардага изофа мондагия дар назди мо. барои ҳамин мо хостем ҳам ино тез дар савдо бираванд ва ҳам касе ки иншоаллоҳ харидорӣ мекунад насиба шояд ки ягон миқдор суме мебарояд. мисол 50,000 рубл гузоштем барои касе ки номаш якум мебарояд. дуюм касе ки номаш мебарояд 10,000 рубл мондем. сеюм ҷо қуръони ручка мондем, чорум ҷо ҳам қуръони ручка мондем. яъне як чи мо фоида мекунем ва чизи мо тез ба савдо меравад. ва ҳамчунон шояд касе ки аз мо харидорӣ мекунад ҳаминора, иншоаллоҳ таоло ки насибаш агар шава, иншоаллоҳ соҳиби як чи мешавад. хоб инҷа ҳастае ки мисол бародаро қимор бозӣ мекунанд. қимор коғаз мефурӯшанд. мо коғаз намефурӯшем алҳамдулилла. мо аз ҳамун фоидае ки мо мебинем, аз ҳамун фоида мо тақсим мекунем, яъне ба харидорои мо, касое ки аз мо харид мекунанд, аз ҳамун фоида мо барои ҳамо мисол як туҳфае тайёр кардагем. барои ҳамо иншоаллоҳ ягон қимор нест, ин як тиҷората. иншоаллоҳ як тиҷоратае ки шахсе ки аз мо харид мекуна, мисол якум зарар намекуна, ҳамон чизе ки мехара иншоаллоҳ зарар намекуна, барои фоидашае. хоб дуввум, агар ки иншоаллоҳ харид, шояд ки номаш бирояд, шояд ки соҳиби як чи шавад. мисол ӯ дафъ мо ҳамин харидуфурӯш дар чизҳо гузошта будем. баъзе бародаро дар хиёлшон набуд. барои ҳамин мисол вақте занг зада гуфтем таъҷиб шуд. мисол насиб мо гуфта шидааст ягон чи. якум ҷо бародари азиз 50,000 рублай, якум ҷо 50,000 рублай, дуввум ҷо 10,000 рублай, сеюм ҷо қуръони ручка ки ранги нуқрагияй. тақрибан нархаш
5-6 ҳазор ҳамон Қуръони ручкара. Хоб чорум ҷо Қуръони ручка ки нархи 4-4.5 ҳазор ай. Мисол иншоалло ки тоҳфаҳои беҳтаринан. Агар чизои мо ҳамаш ба савдо бираванд, шояд ки тоҳфаҳоро зиёдтарак кунем. Масалан аз ҳамон фоидае ки мо мебинем, мо ҳам аз барои Аллоҳ аз ҳамон фоида мисол ба харидоро мисол як чӣ мо ҳам пешниҳод мекунем, яъне онҳо ҳам фоида мекунанд. Хоб дар ин ҷо мо духиё дорем, духиёе ки бисёри бародаро соли гузашта буд ё ки ҳамин сол буд, ба фикрам ҳамин сол буд харидагӣ буданд аз ҳамин духиё. Алҳамдулиллоҳ кадоме ки харид ку раҳмат гуфт. Духиёи сайф ва 15 намуди дига ҳастай. Бӯи ҳамун дар либос тақрибан 4-5 рӯз места. Дар либос 4-5 рӯз места. Бисёр духиёи хубанд, 50 миллиграмм ай, 50 миллиграмм. Ва боз духие ки барои ҷасада, яъне барои тана истифода карда мешавад, онам буш бисёр места. Хоб 1700 духиёе ки 50 миллиграмманд, бо 2000 духи дорем, бо 500 сума духи дорем. Ҳамаш аз Дубайам, фақат ки 500 сумо буш бисёр наместа. Буош хубанд, лекин бисёр наместа. Хоб дар ин ҷо бо баъзе доруҳо дорем. Доруҳо дорем, бо аз доруҳое ки алҳамдулиллоҳ зарар намекунем, фоида мекунем, зарар не. Маҳин сол буд. Бале, ма гирифтам. Гирифта боше, иншоаллоҳ ки фоида кардагию зарар не. Гирифта боше, иншоаллоҳ фоида мекунем, зарар не, иншоаллоҳ. Барамо бародаро, кадомед ки иншоаллоҳ харидор ҳастен, бинависен дар видеои пештарак ҳастай, дар ин канал иншоаллоҳ бидроен, дар видеои пештарак ҳастай. Рақамҳои телефон мондагиай, иншоаллоҳ занг занем, маслиҳат кунем, кадоме ки мехаре иншоаллоҳ ном, насаб дар ҳамун WhatsApp роӣ мекунен, баъд ҷои истиқоматам роӣ мекунен. Мо ба ҳамун ҷои истиқомати шумо, ҷое ки зиндагӣ мекунен, наздиктарин поштара иншоаллоҳ мебинем, ба ҳамун наздиктарин роӣ мекунем. Доставка аз мо, фақат шумо мерӣ мегирӣ. Фақат шумо мерӣ мегирӣ. Мо ҳамун рақамҳои телефони кадоме ки аз мо мехарад, рақамҳои телефонро менависем. Дар охир мо ҳамун рақамҳои телефона Қуръа мепартоем. Кадоме ки номаш баромад бародар, иншоаллоҳ кадоме ки насиба шид номаш баромад, иншоаллоҳ дар приямои эфир мекунем. Инҷа ягон ҷои фанду фиреб нестай. Ягон ҷои фанду фиреб нестай. Ҳамаш иншоаллоҳ ки шумо худтон якум мебинед. Дим мисол як кори ҳасте ки мо ҳам як коре мекунем ки ҳалол бошад, ҳамон кор ҳалол шавад. Мисол лайка бародаро фаромӯш накунед. 5 нафари якта лайкай. Лайка зер кине иншоаллоҳ бародаро. Хоб, инам хеле бародаро азиз. 50,000 рубл якум ҷо, 10,000 рубл дуюм ҷо. Хоб, як Қуръони ручка сеюм ҷо, бо чорум ҷо ҳам як Қуръони ручка. Фақат касоне ки аз мо ҳамин чизҳоро мехаранд, атрҳо мондагиай, баъзе доруҳо мондагиай, ҳаминҳоро мехаранд иншоаллоҳ. Ҳамаи роӣ карданаш ай мо ай. Рақамҳои телефон дар видеои пештарак ҳастай. Ҳамин канал дар видеои пештарак бинем. Ҳамун ҷо ҳастай рақами телефон. Ҳамин видеоро ки кушоденгу иншоаллоҳ чиз ҳастай. Рақамҳои телефон ҳастай иншоаллоҳ. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу я шейх. Рақамҳои телефон ҳастай иншоаллоҳ. Инам хеле бародаро азиз. Иншоаллоҳ дароен. Первое место 50 000, второе место 10 000, Каран ручка. Третье место, четвертое место тоже Каран ручка. От вас, кто у нас покупает, должен своего имя, фамилия, должен написать и отправить нам. И адрес, где живет. Отправляем ближайший почта, иншаллах, через ближайший почта. Отправка за наш счет. Отправка за наш счет, иншаллах. И после того, как мы продаем то, что у нас осталось, мы все номера телефона в бумажке пишем и как бы по сунна, есть такой сунна, Коран называется, там как бы выбираешь среди них, и у кого если там имя вышел, первый человеку 50 000, второй человеку 10 000, третий человек Каран ручка, четвертый
каран ручка иншааллоҳ. برادرها لایک فراموش نکنید، لایک بجقین انشاءالله تعالی. کدومی که میخره انشاءالله تعالی اگر نصیبش باشه، نصیب تقدیرش باشه، یگان چی نصیبش میشوه انشاءالله. اگر شما دستگیری کنیم برادرها، ما از همین بارا داریم که مقصد ما برای چیه؟ مقصد ما که همین چیزای ما یکم به سودا بروه. مثال بعد از همون فایده که ما فایده میکنیم، از همون فایده ما مثال خریدارای ما هم یک چی فایده کنن. اگر انشاءالله بخری، شاید الله متعال در نصیبت نیسته باشه، شاید که یک صاحبی 50,000 شه. 50,000 هم هاز یک معاشی کلان های. 50,000 رو میگیری، در حال یک کارت انشاءالله بود میکنی. شاید زنگیر باشی، 50,000 رو میگیری میره یکان کارت بود میکنی مثال انشاءالله. برادرها لایک فراموش نکنین، لایک فراموش نکنین. سلام علیکم رحمت الله استاد و همه مردم ده. بله راست میگه، خسیسی نکنین، لایک زیر کنین انشاءالله. جزاک الله خیر. سلام علیکم رحمت الله. و علیکم السلام. دارو برای برآوردن ریش دارو داریم؟ نه برادر عزیز، ما نداریم، راستی تری چیز نداریم. از ما همش دارو برای ایمونیته دسته، برای ویروسی درون، یعنی برای آدمایی که ای درون شکایت میکنن که جگر یا که شیش هم خیلی این خیلی دارو داریم. خب برای پارازیت هسته، بعد دارو برای سلفه داریم، خب برای خنوکی دارو داریم. بعد یک چیز فراموش نکنیم بگم که سیادانه که خود منجفیدگیم، سیادانه که خود منجفیدگیم به حد سیادانه روغنش به حد غوصه، به حد غوصه هم تیزه، یعنی خیلی فیلتر کردگی نیست، در مغازینا میفروشن خیلی نیسته. خود منجفیدگیم به حد ماشاءالله خوبه، خیلی رنگ سلیارکه سیاه، همون هم 100 میلی گرمش 500 روبل برادر عزیز. روغنی سیادانه پاکستان قطعی سیادانه تاجیکستان ارالش، یعنی سیادانه پاکستانی و تاجیکی ارالش کردگی، برای که تاجیکی بسیاری با تیزه، برای اون پاکستانی قطعی ارالش میکنیم که مثال کمک کمو تیزیش بروه. یک قاشقچک نیم قاشقچک استفاده میبری به حد خوبه برادر عزیز. خب اینجا میگه که سلام علیکم رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله بکو. برادر عزیز سیلکای اینستاگرام تونه روان کنین. اینستاگرام ما برادر عزیز دانش جعفر می نویسید، دانش به انگلیسی دانش جعفر، بعد 1987. کدومی کمی اینستاگرام من نداره برادر عزیز در همینجا بنویسین انشالله، برای برادر در کاره. خب برای نامر یا که برای صحبت کردن باشه، همین کانال ده یک ویدیو یا که دو ویدیو، یک ویدیو عقیب نگاه کرد، در اونجا هسته، در همون ویدیو بدرو، در بالای همون ویدیو نمبر تلفن هسته، نمبر تلفن واتساپ هسته، همونجا انشالله می نویسی برادر عزیز، صحبت میکنیم. مقصد کدومی که خریداره در اونجا دوام میتیم صحبت و انشالله تعالی که چیزی که به شما در کنم، چیزی که ما دمو هستن همون را ما پیشنهاد میکنیم انشالله. فقط مقصد ما همین یک چیزه، چیزی خودمون تیز فروشیم و از همون فایده که میکنیم شما را یک فایده کنین مثال، همین قگپ های مثال. برای برادر عزیز بدروین انشالله کدومی ده که در کار بدروین خریداری کنین انشالله ضرر نمیکنین. نه بسیار آدما قمار بازی میکنن، مرحمت برادر عزیز حلاله. بسیار آدم شکایت میکنن که قمار قمار قمار، از ما قمار نیست، الحمدلله تجارت های. ما همون چیزی را که میفروشیم انشالله، همون چیزی را که فروخته سیم همون را انا انشالله تعالی که در علاقه میشیم با شما. و نه اینجا برادر خطا نویسته، بانیش نویسته، بانیش جعفر، دانش جعفر، این حرف ب ای شمس الدین رحمانوف، حرف د بنویس، خودت حرف ب نویستی برادر، حرف د همین ب را چپانش، شاید که فراموش سراسیمه شدی نویستی انشالله. این همی خیلی برادر عزیز در این انشالله خریداری کنین انشالله تعالی. شاید نصیبتون شوه، الله دانه، شاید نصیبت شوه. اگه جا میفهمی مثال او دافعه که مثال همین خیلی چی کرده بودیم، کنکورس کرده بودیم، یک برادر در مسکو با زنگ زدم،
вай гапо фаромӯш карда буд. Занг задам гуфтам бародари азиз ҳамин номери телефони худат баромада Қуръони ручка гуфтам. Задам гуфтам бародари азиз ҳамин номери телефони худат баромада Қуръони ручка гуфтам. Бисёр хушҳол шид. Чӣ кард? дар ҳол мисол чӣ шароит кард, адресша равож кардем, мисол алҳамдулилла ки соҳиби як Қуръони ручкаи ранги золатой будам, хеле соҳибиам хеле шид. Тамом шид. Боро ака. Не, боро ҳастанд бародари азиз, боро ҳастанд. Чанд хабародаро занг задан, алҳамдулилла равон кардем. Санкт-Петербург равон кардем, Иркутск равон кардем, тарафҳои Самара равон кардем, Подмоскови бисёр равон кардем. Алҳамдулилла равон кардесем, ҳар рӯз равон кардесем. Барои ҳамин рақамҳои WhatsApp дар видеои пештарак ҳастай. Кадоме ки рақами WhatsApp даркора, ина бинависен 8937 588 26 80. 8937 588 26 80 бинависен. иншоаллоҳ дар WhatsApp бинависен. давоми суҳбат дар ҳамон ҷо мекунем. чизе дар кор ҳамон чизе ки мо худмон дорем, ай ҳамоно мисол шояд иншоаллоҳ ягон чи насиб шавад. То чанд сума бор бояд гирем? То 500 рубл бародари азиз, 500 рубл боло, 500 рубл боло. Барои чи 500 рубл боло ки дар инҷа бародари азиз 200 сум мо чиз метиҳем, почта метиҳем. Барои ҳамон мисол фикр кардем ки ҳамин чизое ки 500 сума дамо ҳастай ко ҳамонро фурӯшем. Чизои 500 сума мисол як аямон 500 суми ки мо мефурӯшем, шумо фикр кинед ки 200 сумаш да почта барава агар 200 сум да почта барава агар, хоб дар он ҷа баъд мемона мисол бо 300 суми дига. Мо фоида мекунем, фоида ба шумо мисол бо тақсим мекунем. Мо оқа бисёр фоида намекунем дар мо. мисол нам як рӯған ай худаш 500 сумаш ки фурӯшед 200 сумаш раҳпулӣ мешава бародари азиз. барои ҳамо бародари азиз иншоаллоҳ будроем бинависен. кадоме чизе дар кора иншоаллоҳ равон мекунем. аллоҳ баракат бита. иншоаллоҳ шумо ҳам соҳиби як чӣ мешем, мо ҳам соҳиби як чӣ мешем. худо хоҳад. ягон чи агар нофаҳмӣ бошад бинависен дар рақамҳои WhatsApp ё дар Instagram. инаи бародар навистагиай Instagram-а. дар Instagram бидроем бинависен иншоаллоҳ. харидорӣ кунен. шояд аллоҳи мутаол насибтон куна. соҳиби як чишен. якум ҷо 50,000 рубл. кадоме ки номаш мебирояд 50,000 рубл. дуюм ҷо 10,000 рубл. сеюм Қуръони ручка. чорум Қуръони ручка. якум 50,000 рубл. салом бародар, чӣ хел алоқа кунам бо шумо? рақами WhatsApp бародари азиз 8937 588 26 80. 8937 588 26 80. иншоаллоҳ бинависен дар ҳамин рақами WhatsApp ай бинависен иншоаллоҳ. агар кадоме ки WhatsApp-и ман ин WhatsApp чизай, WhatsApp-и бизнес ном дорад, бисёр вақт нишон наметиҳад. кадоме ки агар ном ами мисол WhatsApp-а нишон надод, ами хел занг бизанем иншоаллоҳ. ба мана ки занг занем ман номри шуморо сахранӣ мекунам. ман худам ба ҳамон WhatsApp қатъи менависам иншоаллоҳ. чиз мекунем баъд дар алоқа мешем. як видео кунем чӣ гуна пайғамбар намоз мехонд. иншоаллоҳ иншоаллоҳ. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. я шайх. бидроем бародари азиз лайка зер кунен, фурӯмӯш накунен. барои якум ҷо 50,000 рубл, барои дуюм ҷо 10,000 рубл, сеюм ҷо Қуръони ручка, чорум ҷо Қуръони ручка бародари азиз. иншоаллоҳ агар аллоҳ насибтон кунад соҳиби як чӣ мешин. чизҳои мо атрҳо ҳастанд. чанд намуд атр дорем. баъд чанд намуд рӯғанҳо ҳастанд иншоаллоҳ. иншоаллоҳ таоло ки харидорӣ кардем иншоаллоҳ зарар намебинем. барое ки ҳамон чизҳо чизҳои даркориянд. барои саломатӣ ё ин ки атр боша чизе боша
чизҳои чизан дар кориянд. баъд атро дорем, атрои тари майда 6 мили руғанӣ дорем, не ки ура қоидаи хеле ки ура ки хариди мисол ҳамин сумаш ай 500 сум боло боша. масалан ки агар бигӯй ки мехарам ай ҳамо 5 та мехарӣ, 5 дона мехарӣ, 5 дона ҳам хеле мехарӣ, баъд мисол даи қоида мешавад. мисол ҳамин 500 сум боло бошада сумаш ай 500 боло боша, як донаш 150 рублай мисол. инами хеле бародар азиз, чӣ хел бибирем шайх сум дар корай. ки иншоалло ки мехарӣ баъд чӣ қадар метавонӣ дуо мекунӣ иншоалло. шояд аллоҳи мутаол насибат карда боша, мо ира намедонем. яке агар иншоалло насибат бирмад, номри картара гап мезанӣ 58 мерава, 58 мерава иншоалло дигар хушҳолӣ да хушҳолӣ мешава. ҳалол да ҳалол, қимор нест. алҳамдулиллаҳ. ина қиморбозӣ бародаро мекунанд, ҳама мисол да ҳамҷа қуш мешаванд. ина бисмилло бародаро бидрои ҳалол бидрои харидорӣ кунем, мисли як клиент харидорӣ кунем иншоалло. ва шояд агар насибтон боша иншоалло, да насибтон боша иншоалло мегирем. инам хеле бародар азиз, рақамҳои WhatsApp ҳастад дар видеои пештарак бо бидроин харидорӣ кунем иншоалло таоло, суҳбат мекунем. шумо ҳам мисол мехарен, мо ҳам ягон соҳиби як чӣ мешавем, шумо ҳам иншоалло шояд ки насибтон шавад. шайх торикай, бале торикай, дар берун чӣ кардисам, иққат гуфтум шамолу мзана ки тар шидим боваркам, қа гармай ки хоно беҳад гарман, 35 36 то 38 градуса гармай, арақ шафам кардагиай. ва алайкум салом ва раҳматуллоҳ. инаи кадом бародари навист, иншоалло таоло бародаро бинависен, ватсапда бо суҳбат мекунем, давом метиҳем иншоалло. суҳбата бо давом метиҳем. барои касоне ки нашнидан, мисол ки ё наудирмада кул нору ашадду ҳарра. я шайх аҳсант. бале дураст. барои касоне ки наудирмаде бародар азиз, туҳфаҳои мо 50,000 рубл барои якум ҷо, 10,000 рубл барои дуюм ҷо, як қуръони ручка барои сеюм, бо қуръони ручка барои чорум ҷо. 4 ҷо дорем иншоалло. агар чизҳои мо дар савдо бираванд, шояд ки бо 50,000 рубл, 10,000 рубл, 5,000 рубли дига ҳам бо қуш кунем. шояд ака инҷа ҳаста ки мисол бо чизҳо ба савдо бираванд, ки мисол мо як фоида кунем, шумо ҳам бо мисол харидорон бо шумо ҳам як фоидаи дига кунем иншоалло. барои ҳамо бидроен иншоалло як саҳми хитона бигзорем иншоаллоҳу таоло. агар насиб боша, шояд ки шумо ҳам соҳиби ягон чӣ мешин. бародари азиз, ягон саволҳо боша дар ин масъала, саволҳои хусуситон боша дар ин масъала, агар дар WhatsApp медурен менависен иншоалло. даставка аз мо бародар, фақат адреса метӣ, ному фамилията менависӣ, ному фамилията метӣ, адреста менависӣ, адреси ҷои зиндагита. иншоалло ба наздиктарин ҳамун ҷоро иншоаллоҳ мерава, мераса. ба тарафҳои Москва 3 рӯз мерава, 3 рӯзи корӣ. ба тарафҳое ки дуранд, мисол 4-5 ҳазор мисол километрам, то як ҳафтаи мисол то 5 рӯзи корира мерава. барои ҳам бародаро иншоаллоҳу таоло марҳамат кунем, харидорӣ кунем, ҳалолай. лайка фаромӯш накунем бародаро, лайка бизанед то ки дигарҳо бидроянд иншоаллоҳ таоло, ки шояд ки насибтон мешава иншоаллоҳ. шояд ки насибтон шава. ина боз саволҳо боша бинависем иншоаллоҳ. саволҳо боша бинависем. хоб, барори кор. раҳмат, ҷазакаллоҳу хайран. ака кай метавонам WhatsApp кати алоқа кунам?
WhatsApp'da inşallah bardor aziz binaysen, WhatsApp'da binaysen. İnşallah Teala میبینیم ده وقت دیدن در کار وقتا رو میبینیم انشالله همون گلاسوای آواز دارایی که اگر اگه سوالا باشن انشالله که چیز میکنیم همین خالگی وقت در حال جواب میگیم انشالله تعالی این انشالله حلال ای برادراز یگان جای چیش نیسته این یک تجارت ای که از یک طرف ما فایده میکنیم و از همون فایده که ما میکنیم تحفه میمونیم تا که خریدارای خود شوقمند کنیم خریدار خود برای شوقمند کردن همین یک قسمت فایده خود مثال برای خریدارا پیشنهاد میکنیم برادرایی که نه امید روی انشالله لایک فراموش نکنید لایک زیر کنید با دیگه کسا بروا انشالله لایک زیر کنید با دیگه کسا بروا کسانی که نو در اومده انشالله ما تحفه گذاری کردگیم 50,000 روبل برای یکم جا 10,000 روبل برای دیم جا خب یک سیم جا چهارم جا قرآن روچکه شرط های همین تحفه اینه که ما چیزهای خود میفروشیم و یعنی از ما خریداری میکنید عطر داریم عطرهایی که 1700 روبل خب باز داریم روغنای داروگی داریم یعنی داروهای طبیعی داریم کسانی که مثال ای 2000 یا که 10,000 بالا میخرن سکیدکا کرده میشود باز هم سکیدکا کرده میشود در اونها مثال از همون چیزها سکیدکا میشود رقم های تلفنتون مینویسیم انشاءالله و وقتی که ما چیزها را فروختیم قرآن میپرتویم شاید که نصیبتان یگان چیز شود انشاءالله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته تنجی خوبی شیخ الحمدلله رب العالمین شما خوبه تنجی انشاءالله خب برادر نایسته باشی انشاءالله که در علاقه میشیم با دوستاتون روان کنید انشاءالله مثلا میتونید که دو کس یک چیز بخره مثال شاید نصیبتون شاید الله دانای شاید نصیبت میشه مثال اگر همون دارو 500 روبل باشه مثال برای علاج هر دت میخرید دو کس پول میپرتوی 500 روبلی هم 250 میپرتوی هر دت روان میکنیم شاید که همون پول مثال یک چیز نصیبتون شود تقسیمش میکنیم بختون مثال اینجا مثال الله دانای در واتساپ تون نویستم که جان خب انشالله برادر عزیز میبرویم فارغ میشیم بعد در علاقه میشیم با شما انشالله برادر عزیز بنویسین در واتساپ بدرویم رقم های واتساپ ما 8937 588 26 80 8937 580 26 588 26 80 برادر عزیز در رقم واتساپ بنویسین علاقه میکنیم انشاءالله که گپ میزنیم چیزها رو نرخ نوش مثال صحبت میکنیم و انشاءالله تعالی نصیب تقدیر میبینیم شاید در نصیبت انشاءالله در رزقت باشه 50,000 روبل مثال پولی کم نیست یک دویم ما این حلال قمار نیست برادر عزیز این قمار نیست آدما قمار بازی میکنن کاغذ میفروشن یک کاغذ رقمت میفروشن ما برادر عزیز بطرت چیزت میتیم تا از ما چیز میخری با اگر که نصیبت باشه با تو همون مقداری که داده کو امورا چند برابر پولش میگیری یکم جو 50,000 روبل 50,000 روبل یک معاش برادر عزیز 50,000 روبل یکم جای برادر دیم جو 10,000 روبل سیم جو و چهارم جو قرآن روچکه اگر چیزای ما با سودا بروا سیم جو را ما 5,000 روبل دیگه میگذاریم بعد چهارم جو و پنجم جو قرآن روچکه میشوه برای همین برادر عزیز چیز میکنیم در علاقه میشیم انتظارم اکا جان علاقه شما را خیلی ضروره برای همین اکا جان انشالله مثلا روغن ها کدام نمود ها هستند روغن سیادانه داریم برادر عزیز سیادانه 100 گرمه که خود ما نمون روغن جفیدگیم یعنی 100% روغن اصلی ای خیلی یگون چی خوش کردگی نیست همین میکشوی بوش میزنه اما بوش уже معلوم میشه بعدن روغن به حد روغن غوص ای تیز ای
равған бо донаи покистонӣ ва донаи тоҷикӣ қати равған баровардагӣ, яъне аралаш кардагим ки камакак ҳамун тезиш камакак гум шава, барои хӯрданаш осон шава. хоб мешавад ки барои шакидан, мисол масаҷ кардани миён, сустав инҷо. боз равған дорем барои зидди паразити даруни шикам. боз равған дорем барои хуфа, сулфа задан, одамо ки хуфа мезана, мисол шишош хунук задагиян, беҳад доруи хубай. хоб боз равғани чормағ дорем, онам барои хӯрдан, барои ҳамин илоҷҳо беҳад равғани хубай. хоб ҳами хеле равғанҳо дорем, кадомед ки иншоалло ки кадомед да ки ҳамин чиз дар коре ки интересна ҳаста, иншоалло бинависем дар WhatsApp ва дар ҳамун ҷо иншоалло мо яъне суҳбат мекунем, сурат мегирем, роӣ мекунем. ва алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бидурен иншоалло бинависем дар WhatsApp, иншоалло ҳамун ҷо суҳбат мекунем. хеле ки гуфтам 50,000 рубл якум ҷо, 10,000 рубл дуюм ҷо, сеюму чорум ҷо Қуръони ручка. агар чизҳои мо харидорӣ шидан, сеюм ҷорам 5,000 рубли дига мемонем, баъд чоруму панҷум Қуръони ручка мешавад. бародар азиз, лайка фаромӯш накунед, лайка зер кунем, то ки дига касоам иншоалло ки бинан, шояд харидорӣ кунанд. аз мо иншоалло ки чиз нестай. чӣ хел кунем ки чора гирем? бародари азиз, ин савола ҳама метия, ин савола ҳама метияме ки ҳамин ҷавобша худам та 100% намедонам. бовар ки агар ҷавобша худам медонистам, худам як чизша мехаридам, не ки худам намедонам. ака номерои WhatsApp менависӣ? рақамҳои WhatsApp бинависем бародари азиз. 8937 588 26 80 26 80. иншоалло бинависем бародари азиз, харидорӣ кунен. иншоаллоҳу таоло агар насибу тақдир боша, шояд ки соҳиби ягон тӯҳфа шавем, шояд ки соҳиби ягон тӯҳфа шавем. ина аллоҳ доной. бинависем иншоалло. бо баъзе чизҳое ҳастанд ки мисол духиёи 6 миллиграмма дорам, чӣ хеле ки гуфтам, духиёи Дубаян, аз Дубай нон. шарти да инҷа ҳамин харидорӣ найда духиёи майда ки 5 дона бихарӣ, агар барое ки мисол мо ақаллан пули равон карданаш буброя, барои равон карданаш аймоай аму мақсад пули раҳпулиш ҳам ақаллан буброя. иншоалло инам хелиай бидроен да WhatsApp бинависен. иншоаллоҳу таоло умедворам ки шояд насиби як кас шавад, шояд иншоалло хурсандӣ, шояд мо касеро хурсанд карда битонем ба ҳамин тариқ. иншоалло 50,000 рубла бигира, ҳама одами бигира, пулаш дар корай, сахт пулаш дар корай. ба кадмеро ки насиби шавад, ко медонам ки пулаш сахт дар корай. 50,000 рубла мегира, бо як дуои дига иншоалло да ҳақ мо мекуна иншоалло ва чиз мекуна, пула истифода мебара иншоалло таоло. инам хеле бародар азиз, мо да як ҷо нестем бародар азиз, да як ҷо нестем. мақсад кори мо ҳам хеле ба ҳар тараф мерем барои савдо ҳам хеле. дар куҷое ки шумо бошен дар Россия, мо равон мекунем. фақат адрестона метавонед, ҷои истиқомат, ҷое ки хоб мисол мерем, хоб квартира, ба ҳамун наздикӣ иншоалло почта қатӣ мерава, почта қатӣ иншоалло мерава. 4-5 рӯзи корида мерава. агар дури баъд боша 7000 километр, 8000 километр тарафҳои Сахалин, Мурманск уҷо боша, агар уҷода бо мисол мумкин ки 5-6 рӯзда бирава. иншоалло касое ки аз мо харидорӣ кардагиянд, ҳама раҳмат гуфтагиянд. духиё бисёр качествуянд, дубайскиянд. духӣ бовар ки гап нест. ман аз ҳамун духиё 2 таба хидмат гирифтагиям, 2 намуд бу гирифтагиям, беҳад бувош хубанд. 16 намуда алҳамдулиллоҳ ҳамаш хубанд. фақат ки пеша гирифтан бипурсен, бӯи ширин ба шумо дар кора, ё ки бӯи мева, мисол апелсин, лимон, ситрусовӣ, ё ки бӯи камакак тез дар кора, ҳамуна мисол чиз кунед. доставка аз моай, бале бародар, доставка бесплатна аз моай. фақат шумо ном, фамилия, ҷои истиқомата гап мезанед, менависен, иншоалло равон мекунем, мерем мегирем.
بعد در اونجا ترک نمیره. من هم وقتی که روان کردم به هر آدمی خریدار کردگی را چی شرایی میکنم میدروی سراز میبینه که اوزی همون چیزش در کجا رسیده است، اوزی همین وقت در کجا گفته. برای همون برادر عزیز یگان پریجوت نکنین، یگان چیز نیست. الحمد همه حلال، هم از برای الله های. یک چی ما فایده میکنیم، یک چی شما فایده میکنین. اگر الله متعال نصیب کنه انشاءالله صاحب یک تحفه میشین، صاحب یک تحفه میشین انشاءالله. 50,000 روبل یکم جا، دیم جا 10,000 روبل، سیم چهارم جا قرآن روچکه. اگر چیزای ما در سودا بروه خب 5,000 دیگه سیم جا را میمونیم و چهارم و پنجم قرآن روچکه را میمونیم. اگر باز هم همین چیزا در سودا بروند انشاءالله ما هم از همون فایده خودمون با خریدارای خود مثال یک فایده دیگه مثال چیز میکنیم، تقسیم میکنیم انشاءالله تعالی. این هم خیلی برادر عزیز بنویسین در واتساپ بر رفیقاتون روان کنین انشاءالله تعالی. شاید الله متعال نصیبتون کنه صاحب یک چی میشین انشاءالله. 50,000 روبل یکم جا، دیم جا 10,000 روبل، سیم و چهارم جا قرآن روچکه. اگر چیزا با سودا بروند شاید که باز 5,000 روبل دیگه هم که در همین تحفه خوش کنیم انشاءالله. رقم های واتساپ ما 8937 588 26 80 8937 8937 588 26 80. بدراین بنویسین انشاءالله. اگر نصیب تقدیر باشه، اگر در نصیبتون باشد شاید 50,000 روبل یا 10,000 روبل یا قرآن روچکه یا یک چیز انشاءالله نصیبتون میشود، انشاءالله که نصیبتون میشود. خب باقی مانده برادر عزیز در امان خدا باشین. الله متعال یک و یک ما و شما را نگهدار باشه. باز انشاءالله فردا باز در علاقه میشیم، باز می نویسیم. کسانی که در واتساپ می نویسیم انشاءالله در علاقه میشیم حاضی و از پشتی روان کردن و دیگر چیزا میشیم که بعضی برادر رو خریدن انشاءالله امشب می نویسیم، سحر قطعی رفته با پشت روی میکنیم انشاءالله. باقی مانده در امان الله باشین. الله متعال همه شما را نگهدار باشد. در کجایی که باشین الله متعال نگهدارتون باشد، سختیاتان آسان کند. کسانی که بیکارین الله متعال کارهای خوبتان نصیب کند. کسانی که بیزنین الله متعال زنهای صالحه نصیبتان کند. کسانی که بی فرزندین الله متعال فرزندای صالح و صالحه نصیبتان کند. کسانی که بیمارین الله متعال شفای کامل و عاجل نصیبتان کند. کسانی که محکمن الله متعال صبر جمیل عطاشو کند و باز هم آنها را آزاد کند و به نزد اهل و عیال برگرداند. غریبا را الله متعال برکت در کارشان نصیب کند و با لبهای یعنی خوشحال و با جیبها و کیسه های پر به نزد خانواده انشاءالله برگرداند. آمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا برادر عزیز چی رفته است؟ سودا چیز فروخته است؟ عطر. رقم تلفن ما 8937 588 26 80 8937 588 8937 588 26 80. برادر عزیز عطر فروختیم، دارو فروختیم و بعدا وقتی که فروختیم انشالله همون نمره آدمایی که خرید کردن می نویسیم، قرعه می پرتیم، از موبایل اختیار میکنیم 4 رقمه. یکم جا 50,000 روبل، دیم جا 10,000 روبل، سیم و چهارم جا قرآن روچکه. انشالله در رقم های واتساپ بنویسین، باز نزدیکتر صحبت میکنیم و انشالله معلوم میشه. خب باقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله.